سلام يوتيوب نعلم عنتي مرباتنا أوز محرم لي أزرار بتخونوا زعواتات بحوار كنكتتلنا الحسوي باجاز يوزولن أبي أحمد إرتران أورومو يود بعلو بزارولو وفي بعلو ديشا ممسو يزيد أركان تزي كون كازي بس ساون سوي خناخ داويت بوليتيكيا ديخا غازيتيا ديخا حوحات ديخا ممحدار ترامب ኣብ ጉዳይ እገረ ኤርትራ ዳግመ ግምት ከገብር ምዃኑ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ሰበስልጣን ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮፓን ናብ ኣስመራ ከኣቱ ምዃኖም ተገሊጹ። ናብ ሱዳን ዝኸደ ሰራዊት ከዓል ገብሩ ኣስራት ክሕሱ ሰሚዑ እዩ። ኣነ ብጣዕሚ ዘኽብሮ ተጋዳላ እዩ። ገብሩ ኣስራት ዝኣክል ክንዲ ግዛዕ ዝኾነ ሰብ ንሱዳን ክኸዱ ይብል። መን እዩ ንሱዳን ክኸይድ? ታዲያ ኮይኖም ዘይኣተው ሱዳን سلام سلام فتوات تقدتلتي سامي يوتيوب شانل دحنا ديكم وعبد الرحمن متصاخم حقها لو معتون كم تلمود نعم زمر حدشتن وانا وحبريت حزنا ابوتانا سرخينا نينا كلهم ببزلكم والسلامكم بزح يبل الليل لو معتون كم تسلم لنا الشانل زي حدثونكم سبات سبسكرايب لايك شير مقارا يترسعوا سامو داتا مدبنا بحبار تقدتلني سناي مكتتا الشيخ برا تعذبتي كم مخفتي مدب كولنا ون اوز محرم ميديا ازرارت زخونو زعباتاتني وقدمتهم زرارتي زعباتات مراينا جنز فيديزي لايك مقارا يترسعوا شفتوا تقدتي نافتي مخفتي مدبنا خوصدكم بزعاو في ون حد حونا استزاربو زربالو استيتايز مسل نكتاتلو الحسوي باجاز يوزولن أبي أحمد إرتران أورومو يود بعلو بزارولو وفي بعلو ديشا ممسو يزيدن أركان تزي كون كازي يتكبر وزين المكبر أركان نزمو سلسلات كتقوم لك تحاليت دما بزعوا أصم بإزو قعزل بزعاني وعب صم دزيكي إزي سلال فاي تردخني بس أبي أحمد تسليفون سلازي خير الدق زلوه خأمن زلوه أبي أحمد كم يجري إيرترا 5 فرسان إيرترا فرسان أو إثيوبيا أتيا حزب إيرترا إثيوبيا خوخون كم يكم يستعملون يخزاروا زلوا برزيناتو أجندة نمسؤول كزاروا يقولون قد هاي زد الله زلوا نزار كانت بمسرته أبي أحمد بمسرته رئيس حمام كوين وزلوا ثاي أمونغو توم حيل تزلوا صبري سلازي كافتن سمع هو فهمتي ما بزعوا أي حاجة يكون نزل عليه ولا أبي مالك إيرتراسي يلان أيتولون توجه بعد بتشاز يقولوا أبي زيولوس وزيو بزعوات تتكامل بزعوات تتكامل دما نحنا نقبل أجندة نحنا نقبل أجندة خود الناس تدعم زي سب مالك إثيوبيا زلت له خناتات إيرتراوس لزغنا أنا مستوى إثيوبيا زول حيل هنا إيرترا زيخ جبر يخلي خلي قل إثيوبيا خد سبعة بقى إثيوبيا عالم قبولنات كم زلوا مالت أبز زوازيكم زيز بهاد قبولنات زي بلا مالت منال باش بملس وان إثيوبيا هم يراعي بحزق بس أنت تخصص إذا تراحون يكون كبرات تعزبتي ودرايا ون حدش تزاروا زرواني استي انتايز مسل بحبار كوينا نكتاتلو بس ساون سوي خناخ داويت بوليتيكيا ديخا غازيتيا ديخا حوحات ديخا انت مالت قلت خون اللي دليل ابتي زنبره كم كومبليتلي حوحات وين خان نجاتاچو نودا ودوره دول سلازنبره نجاتاچو كتبل نعنا غودي خناخ بنسساون صوي خناخ هذه ابزي مصيخه موديل خوين خا لين عاي تسيس حزخا تقرتلخا بتعمي ካልተገላበጡ ያራል ታይዱላ አምሐር ባላለው እዚ በጣም እንት እንድገብረኒ ማለት እዩ እና እዚ ወድ ወረደ ከበ ገዲፍካዩ ወንጀለኛ ስለዝኾነ ወድ ወረደ በሚዲያታት ግን ገሊጽና ኢና ጨርቅ ሸፍኑ አልሸባብ ሰደደልና ናብ ትግራይ ናብ ራያ ኢድካ ስለዝኖረው ሶ መቸስ ልዕልገታቸው ረዳር ስለወይ ብሊ ወድ ወረደ كاو مستفله ود ورده مسحازه خعنا ود ورده غيرها مالتي بحفشه مجمريا ግን ንጌታቸው ጸላ ገይርካ እምባስታት ለኸድካ ትገብር ነርካ እዚ ጋዜጠኝነት ይኾነ ጋዜጠኝነት በቃ ራሽናል ኮይን ካትፈት ትነግረክ ኣብዚ ንተሓባበሉ ዘይልና ሓቂ ለለዎ ሚድያ ሓቂ ለሎ ሓቂ ትፈትዋ ዲኹም ሓቂ ትፈትያ ኣብ ትግራይ
ኖ حق እንድሕት መጽ ሆይና ፊት ንፊት አቦታትና ንብሎም በልውለውን ክልያዋ አቦታትና ንብሎም ነኽብሮም ኢና ግን ኣይነምልኾም ኣብዚ ከዓ ኣሕዋተይ ነፍስና ኺኢልና ተተቃሊስና ንህዝቢ ተተቃሊስና ጽቡቕ ይመስለኒ ከም ሚድያ አይደል ኣለኹ እገለ ተነኺኡኒ ናለ ዝዘምትሎ ዋ ይነኻ ባዕሉ ይመልስ እንድሕተ ነኺኡ ስለዚ እገለ ተነኺኡ ናበኻ እዚ ደ ሚድያ እዩ ኣታ ሚድያ ደ ንኽፈት ይብልኻ ዋ ይኽፈት ካብኡ ዘወርቱ ልመን እዮም ለገለ ኣታ ሚድያ ንኽፈትሕና ለይ ይበሃለልኻ ወድራያ ገንዘብ ለካ ንምንታይ ትሕዞም ተ ሚድያ ይባቶም ወጣቲ ዋ ብገንዘብ ሰብ ይተሓዝ ኔትወርክ በገንዘብ ተጥፍእ ትቃለስለካ حق እንደ ኾይኑ ካላይ ከባቢያውነት ይባሃሉ ከባቢያውነት ፈልጦ ብሄር ህወሓት እዩ ዝፈጠሮ እሱ እዩ ፌደራሊዝም ስርዓት በከባቢ ኻይዝብል ከባቢ ማዓዚ ነውር ኾይኑ ይፈልጥ ከባቢ ተጠቂምካ ተጥቀመሉ ትኾንካ እቲ ሓደጋ ራያ ፎቴ ኣነ ዓጋመ ተጸሊአዮም ራይት ራያ ፎቴ ዓጋመ ተዘይጸሊአዮም ታይ ጸገመ ካበይ መخገስልን ካብ ገዛይ እሱውን ኸምኡ ግን ንሓባር ትግራይ ለና ካው ልዕላኻ ትግራዋይ ኮኑ ይምክሩ ካየም ጽኻዮ ኣይትኾኒ ሶ ሰባት ባዕሎም መልሲ ይሃው በይዛኹም ካልኣይ ከምዚ ታይ ደለ ዝሓውና culture of peace democracy how ሃመይ ታታትነት ያክል ለዎ responsibility ባልዶ ወስድ ክል ለዎ ኣብ ትግራይ almost 50 ዓመት ኢና state of emergency ወይ ደሞ command post ኮይና ነርና ሕገ መንግስቲ ገለ ይውግዕለ ሰብ ደንፎ ደይፍለጥ ሓውና ዶክተር ወራለ thank you ግን on surface community service ክብለው ወለም ወይለከ እዚ ድ መንግስቲ ድንገር ዳሕና ይኾነ ጋራንት ክልለዎ ዘይቀትል ዘይቅጥቅጥ ክልለዎ እምበር ኣብ ታሕቲ ወሪድ خمس ወለድኻ ደስ ይብል ኣብ ኣኸርና በትሪ እስር ቤት እንደ ያሕሊፍና ያ አይነ እምባርክስ ክብራት ተዓዘብቲ ከምት ሰማዕኹም እዩ ኣብዚ ጉዳይ ዝውን ሓሳብ አስተያየትኩም ክትቡ ትደሊ ሰባት ሓሳብ አስተያየትኩም ኣቦታ ኮሜንት እንትናብልኩም ኣቐምጡ ላይ እምባርክስ ክብራት ተዓዘብቲ ከምት ልሙድ ሕጂ ድማ ናፍቶም ሓደሽቲ ሓበሬታትና ወስደኩም ኣመንጎ ኣሜሪካን ኤርትራን እውን ዘሎ ርክብ ብጣዕሚ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ዝገልጽ ሓድሽ ሓበሬታውን ተለቂቁኒ እስቲ እንታይ ዝመስል ብሓባር ኮይና ንከታተሉ መምሕዳር ትራምፕ ኣብ ጉዳይ እገረ ኤርትራ ዳግመ ግምት ክገብር ምዃኑ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ሰበስልጣን አሜሪካን ሕብረት ኤሮፓን ናብ ኣስመራ ከኣቱ ምዃኖም ተገሊጹ። ሓባራዊ ሎክ ሰበስልጣን አሜሪካን ሕብረት ኤሮፓን ኣብ ዝቕጽሉ ሰሙናት ናብ ኣስመራ መንግስታዊ ዑደት ንምክያድ መደብ ተታሒዙሎም ምህላው ተገሊጹ። እቶም ዲፕሎማሰኛታት ክሳብ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተወሲኑ ዘሎ እገዳ ንኽለዓልን ከምኡውን ቀጻሊ ዞባዊ ክፍተታት ጸጥታ መፍታሕን ዝብሉ ዛዕባታት ኣተኪሮም ከም ዝዘራርቡ ገለ መርበባት ሓበሬታት ዲፕሎማስያዊ ምንጭታት በመጥቃስ ኣረጋጊጾም። እዚ ዝመጽእ ሰሙን ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ዑደት ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ወጥሪ ንምርግጋእን ክልታዊ ርክብ ንምምሕያሽ ኣብ ዝግበር ቀጻሊ ጻዕርታት ሮይ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ዝግለጽ። ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ምምሕዳር ዋሽንግተን ምስ ኤርትራ ዘሎ ርክብ ንምድልዳል ዝዓለመ ብዙሓት ግብራዊ ስጉምትታት ክወስድ ጸኒሕሎም። ሓደ ናይዚ እዋናዊ ጻዕርታት እቲ ምምሕዳር ከዓ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ኣፍሪቃ ማሳድ ብሎስ ምስ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ኤርትራ አቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ካይሮ ተራኺቡ ድሕሪ ምዝታዩ ርክብ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝያዳ ንሃረኺቡ ምህላው ይፍለጥ። እቲ ዝመጽእ ሓበራዊ ተልእኾ ኣሜሪካን ሕብረት ኤሮፓን ኣብ ናይ እገዳ ፖሊስን ዞባዊ ምርግጋእን ዘጠቓለለ ሓበራዊ ረብሓ ዘሎም ጉዳያት ናብ ሃናጺ ጽምዶ ክቕየር ከም ዝኽእል ዘመልክት መቐጸልታ ናይቶም ክግበሩ ዝጸንሑ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ኮይኑ بسفيح خمس الرئة بتوسخي تنتنت بوليتيكات زوباي قلتوم شفتوا تقتلتي أبناء مجرى الشام لبنا ومبسحنا لنا أتناي مجرى الشام لبنا فلي زبلو والناب سودان زخدت تقراوي ون يلن يبلنا له هاي لدبيت استين تاي مسل زرزر حساباته تقتلتي لنا نملس ناب سودان زخدت سراويت كعلن قبر أسرات كحسو سمعينير أنا بتعم زخورة تقرا لاينير قبر أسرات زأكل كنتك زعزخون سب نسودان كخريبل ماني نسودان كهيد ታዲያ ኮይኖም ዘይኣተው ሱዳን ኣብ ኢድዮም ዘሎ እታ እንኮ
ጉዳይና ምዕራብ ትግራይ እንዲያ ሱዳንማ አርም ሰብዓ ዝበሃል ብተግባርን ብቃልን ብተግባርን ብሽምን ዝቃለስ ተጋዳላ ያለው በሱዳን ገጽ ንነዘብ ምዕራብ ትግራይ ማለት እዩ እቶም ገብሩ ኣስራት ዝሕስወሎም ዝነበረ ንሱዳን ክኸዱ ዝብሎም ዝነበረ ዘውዝኒሄ ገልዕውን ዝዛረበሎም ዘሎ ግን ሱዳን ዝኸደ ወላ ሓደ ሰራዊት የለ ሓደ ሰብ የለ ሱዳን ኣይኮኑን ከይዶም ናብኦም ከይዶም ንሶም ይፈልጥዎ ዘለዎ ግን ሱዳን ከም ዘይኮኑ 100% እርግፀኛ እየ ሱዳን ኣይከዱን በበይ ኣትዮም ምዕራብ ትግራይ ዘምልስዎ ግን ንዖም ይምልከት ወታደራዊ ስለ ዝኾነ ንዖም ይምልከት መዓዝ ይምለስ መሬት ትግራይ ነተጋሩ ይምልከት ንኣብይ ኣሕመድ ተጋሩ እግረ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ምሕፃብ ወፃኢ ካሊእ ትገብርዎ ነገር ስለዘየለ ሳንደ ግበሩ ሳግበሩ ሳሓፂብኩም ምብላዕ ስለ ዝኾነት መሬትና ሸይጥና መንነትና ሸይጥና እንነብር ተጋሩ ይኮንናን ስለዚ ድሮን መፅሎ ይብል ብድሮን ንምንታይ ጨፍጨፈት ኣነ ደቂሰሉ ዝኒኹ ሰብኣዮ ክንድምባል ሱዳን ዲ ወሪሩና ኣገድ ይብል ኣታ ፀጉርካ ተለዊጥ ናብ ፃዕዳ ሻሽ መሲልስ ኣብ ከምዚ ደረጃ ኮንካ ይሕሶ ኣብ ከምዚ ደረጃ ኮንካ ህዝቢ ንምትላል ይምኮር ትፅብቕነቱ እተን ናብ ህዝቢ ትግራይ ናብ መላእ ህዝቢ ትግራይ ዝኣተዋ ሚድያታትና ብፍላይ ደደቢት ነዚኦም ተርጊማን ህዝቢ ትግራይ ንምንጋር ተርጓሙ ዘየድልዮ ዋላ እንተኾነት ንቑሕ ህዝቢ ናይ ከምዚ ዝበሉ ፈሻሉኽ خدمتي كدمنا انت يمثل زبلنا تاريخ ونكحزو من انت نحلفونا درون دبدي بيلو سينغرنا من تاي دبدبه كو يبد مريت تግራይ يترف ده تغارو مريت تግራይ ون حنت قنبلان من تاي عرفت تايل زينا ده تግራዋይ ما تግራዋይ يكونن تግራዋይ يكونن زياغن ممكحت كويناتوس حزب ياختالل تريلكم ياتم زلالمم غازطኛታት ኮይኖም ጸኒሖም ክባሃል حزون عقب دقكم أحواتكم دقنا أحواتنا من أسي تقراي من السودان يشوت اللوم من هالبات أو تاريخ تقراي تزلع على وردت خوني خليهم زوردت زي إن قلبسو إن نمكنو نحنا دق تقراي نام حق خاديها اسكم حال بلو لين عجون وردت فليتم دم ورداتات حصل تجري صلاتهمس وردت فليتهم سلا وردت كنغرنا مالدي دامورا يحياس አዲስ አበባ ኮይኑ ስለ አክሱም ስለ ቅድስት ከተማ አክሱም ከም ጽሕታር ነገራት ከም ምጓድ ወፃኢ ናይ አብይ አሕመድ ተልእኮ በትሕዚ ዝግህተፎ ዘሎ ናይ ገልዕ ዘረባ كم الزراب وصاص وردت فليتكم سلا وردت فليتكم سلا وردت كتم هرنا مالدي حبال بليا خي تقدمك خوينو مانم ورادا مانم شاط عدو نهزو تግራይ ከተታሎ ይخل ክብር ማለት መሬትካ መንነትካ ክብር ካልዓላውነትካ ምኽባር ማለት ክብር ማለት ንህዝብካ ምቅላስ ማለት كبر مالت نصلايخا تغنبيخا الشغويتا إلكا اغرو حصيبكا كوم تحزي زغورو زلو ورادا تغبار مسرح مالت يكون كبر مالت اتحزن غورو زلنا سلا حزبنا تقرقرنا ليتن قطر نصرح زلنا كبر مالت اتم بخبرين عدم تاريخ صريحم تسوؤ زغورو እቶም ብክብሪ ሕዝውን ንዓዶም ንመንነቶም ዝቃለስ ዘለው ዝገብርዎ ዘለው ክብሪ ማለት ከምቲ ብዓይንኻ ዝረኣኻዮ ሓደ ኣያንዳ ነገረንስ ስትራቴጂክ ጸላኢ እስካዕ መስዋዕቲ ክኸፍል ይኽእል እዩ ንዕላምኡ ይብል ተገብሩ እዮም ኣትዮም ነይሮም ባዚኣቶም ዝብል ክሓስብ ጀሚረ ካብ ጻድቃን ጀሚሩ ናፍቶም ኮራኹር ከምዚ ዝበሉ ናይ ብሓቂ ድዮም ኣትዮም ነይሮም ናፍቲ ቃልሲ ዳ ወይስ ከምቲ ሓደ ኣያና ዝነገረኒ اسكع مسوات خوف لخول يوم اسكع هندو خود خول يوم نستراتيجيك ربحهم فايل غيروم كم صادقان
እምበር ጻድቃን ዝመጸሉ ምክንያት ፍሉጥ እዩ ኢሉ ብናትዮም ጽዩ እንዳነገረኒ ከምዞ ለመታለሊ አየታሉ ነስ ትግራይ ተራ መታለሊ አየታሉ ነዚኦም አይኮነን ነኔ አብይ አህመድ ሽርሕውን ህዝብ ትግራይ ከም ዘይነበረ ንምቅባር ከም ትሕዚ ሒዝዎ መጽዩ ዝንሄ አታሊሉ ቀብር ክኸድ ከለውን መሽረፈት ይዝወለው ሰሙ ከም ዝወል መሽረፈታት ከዓ ገና ሓደሽቲ ጭልቅዕ መሽረፈት ከምዚ ዝበሉ አየታልውን ህዝብ ትግራይ ንኽብሩ ዝቃለስ ዘሎ ህዝቢ ክብሩ ረጋጊጹ ጽዋሕንጎ ሃገር መስሪቱ ባንዴርኡ ኣብ ናይ ዩናይትድ ኔሽን መድረኻት ክብሉ ብለብ ከም ምዃኑ ኣይትጠራጠር ሽዑ ሕልናኹም ኣበይ ከም ዝእትወኩም ባንዳ ወድ ባንዳ ተኣራርዮም ኣብ ምንታይ ከም ዝኣትዉ ሽዑ ክንሪኦም ኢና ንኸይድ ንቐፅል ወይ ሓሽከር ሻዕብያን ኣደዳ ሻዕብያን ኮንካ ትግራይ ምጥፋእያ ወይ ድማ ጽሩይቲ ትግራዋይ ኮንካ ትግራይ ምድሓን እያ ስለዚ ጽሩይ ትግራዋይ ማለት ብዳሞራ ያሕያ ናይ አብይ አሕመድ ሓኻኽ ጻሕሊ ምዃኑ ወይ እግሪ ሓፃዊ ምዃኑ ምስ ሻዕብያ ዝኸደ የለን ናይ ሻዕብያ ሓሽከር ዝኾነ የለን ምስ ሻዕብያ ሰላም ንፍጠር ኢሉ ግን ብቑዕ ተሓሳስባ ዘለዎም ሓሲቦሞ 100 ኪሎ ሜትር ድፋዕ ብሰላም ገይሮም ደኹዓ ዓቢሎም ጸኒዕኻ መንነትካ ምኽባር ማለት እዚ ሻዕብያ ዝነኻአና ኣይኮንናን ሕዚ ሕና ንቆሶም እዩ ንኾና ኳድ ኣስተደጋጊፍና ኢና ንኸይድ ሓሽከር ብልጽግናኻ ምዃን ግን ይምሓርኩም ህዝቢ ትግራይ ይምሓር ካብ ከምዚ ዝበለ ንትርኢቶም እኮ እዮም ወፅልዮምና ፈኺሶም ቀሊሎም ክንቲት ኮይኖም ብዓይኒ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝበለ ወራዳነት ትግራዋይነት ክገልጽ ኣይኽእልን እስካዕሎም ተዓጊሰየ ባይዞ ዝወዲ እዚ ሃተፍተፍ ክብል ሰምዖ ነይረ ዘለዓለሞም ኣነ ናይ ጋዜጠኝነት ትርጉም ከበላሹ ዝኽእሉ ከራኽሱ ዝኽእሉ ሰባት መለክዕዮም ከምዚ ዝበለ ኸዳዕ እዩ ከምዚ ዝበለ ኸዳዕ ህዝቢ ትግራይ ነፃ ክወፅእ ኣብ ቀረባ ነፃ ክወፅእ ናብ ዲፋክቶ ስቴት ከይዱ ዲፋክቶ እዩ ሕዝቡ ኢንዲፐንደንስ ክእውጅ ናብ ዝኽእለሉ ደረጃ ከም ዝበፅሕ ኣይትጠራጠሩ ክፍተታትና ኣስተኻኺልና ክንከድ ኢና ኣይትጠራጠሩ ፎቲንና ኣይኮነን ሕዝቡ ንቅድስና ኣይኮነን መዓት ሰራዊት ዘምፀ ዘሎ ሚልዮናት ህዝቢ ትግራይ ጽኑዕ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ እዩ ተን ዘምፀን ዘሎ ብረታ ብረት ክምልሳ ዝኽእላ ነገራት እንተመፅየን ብሰራዊት ከም ዘይኽእለና ፍሉጥ እዩ ኣየኣትዋን ንሱ እውን ብጋ ሽማግለ ዝሰደልካ ዘለውን ፎቲ ኣይኮነን ባንዳ ጓል ባንዳ ግን ጨርቅ ክንጠቕሊል ክንጽዋሕን ጎናዊ ከም ትኸዳ ክንርኢ ኢና ሕርጓቱ አብይ አሕመድ ጥዒምዎ ምስ እታ ዘይብላ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ዘይብላ ንምግባር ፈን ይብሉ ኣይኾነን ግን ኣይትጠራጠሩ ኣይኾነን ደደቢት ተመስረተሉ እዚኣቶም ከይቕልድሉ ንህዝብና እዩ ካልእ ተኣምር የብሉን ወራዳነት እዩ ናብ ልብኹም ይምለስኩም የዝብል ሓውኩም ስለ ዝኾንኩ ሕማቕ ሓት ገጢሙና ግን ወይ ብሸንሸል ኣሲርና ኣማኒኤል ከይንወስደኩም ወይ ናብ ዝኾነ ማጨለት ከይንወስደኩም ማጨለት ግዳይ ይሕሰብና ንምንታይ ማጨለት በልካ ንኽብ ማይ ፀሎት በልካ ንኽብል እርግጥ ዘድሕን ስለ ዝኾነ እዩ ዝብለካ ዘሎ ክድሕን ስለ ዝደልየካ እዩ ተፈተወ ተፀልዐ ግን ትረፍ ደዛ ዘይትረብሕ ደርሆ ፅሒራ ተውፃእ ሒዝካ መፂኻ እኔ ናብካ ተዛሪብካስ ካሊእ እውን ከታሎ ዝኽእል ህዝቢ ኣይኮነን ህዝበይ ኣይትጠራጠር ትሕዝቶ ዘለኻ ነፈስ ዝዛረቦ ምዃኑ ብደንብ ገይሩ ነፂሩ ዝፈልጥ ህዝቢ እዩ እስከምዚ ጉዳይ እዚ ሓሳብ እንተልየኩም ናብ ዳሞራ ሾው ቦኽ በሉ ተሪኤልካ ናባኻ ዝመፅእ ሰብ ከመይ ዝበለ እንታይ ክገብር ዓድኻ ግደፍ ናብ አብይ አሕመድ ስገድ ንትብሎስ ናባኻ ክመፅእ ህዝቢ ትግራዋይ ኣይኮነን ናባኻ ክመፅእ ዝኽእል ሰብ ናብቲ ሕዚ ትብሎ ዘለኻ ክመፅእ ዝኽእል ሰብ ትግራዋይነቱ ዝኸሓደ ጥራሕ እዩ ንዓ ሃይልኻ ኣይፅዋዓካ ኣሎ ደደቢት ፅዋዓካ ኣሎ ንዓመኹም እጉተካ እምባርከስ ክቡራት ተዓዘብትና ኢሎም መዓልቲ መደባትና ነዚ ይመስሉ ነይሮም ከም ዝተማሃርኩም ሓደሽትን እዋናዊ ሓበሬታ ከም ዝረኸብኩም ተስፋ ይገብር ሓሳብ ኣስተያየትኩምን ኣብ ቦታ ኮሜንት ኣቐምጡለይ ቀፃሊ ብከምዚኦም ዓይነት መደባት እስካብ ንራኸብ ኣነ ብዝኽፍለየኩም ሰሰናይ እናበልኩ ቻው